Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang ke Convention Belia Kebangsaan 2021, Stream 2, berkenaan dengan pekerjaan masa hadapan. Jadi saya berterima kasih pada semua yang join kita hari ini dalam Zoom dan juga di live Facebook Majlis Belia Malaysia serta di YouTube. Okey, saya kongsikan sikit tema Convention Belia Kebangsaan pada tahun ini, impian anak muda membina masa depan. Youth Dreams, Imagine Future. So, untuk KBK tahun ini menjadi ruang kepada anak muda untuk berkongsi pandangan dan idea tentang masa depan yang mereka mahukan. Jadi saya harap sebelum kita mulakan sesi pada hari ini, saya just nak berkongsi sikit. KBK kita tahun ini kita ada 4 stream. Okey, seperti mana background saya sekarang ni. Okey, stream kita yang pertama pada minggu lepas kesihatan mental, pada minggu ini pekerjaan masa hadapan. Untuk minggu depan pendidikan dan akhir sekali security makanan. Jadi setiap minggu dengan 4 tajuk yang berbeza. Jadi selamat datang sekali lagi kepada semua pada hari ini dan sedikit tentang hari ini sebelum saya nak tanya dengan harapan pagi-pagi macam ni di hari Sabtu, harap semua dah sarapan pagi. Jadi yang dekat dalam Zoom ni dah sarapan ke belum? Macam tak dengar suara kan, semua tutup mic. Okey, hari ini kita bersama dengan Teknikal Specialist Sharifah Nur Hisham. Okey, beliau adalah pensyarah kanan daripada Universiti Teknikal Melaka, daripada Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Selamat datang. TL Sharifah, apa khabar? Baik, thank you Bibi. Okey, sebelum saya nak perkenalkan TL Sharifah hari ini ataupun lebih mesra dengan Kak Sherry lah. Boleh macam tu? Boleh, yes. Okay. I'm more than happy. Okey, Kak Sherry kita ni sebenarnya dah lama juga ni. Kalau siapa yang selalu bersama dengan KBS, yang follow IRIS, Institute for Youth Research Malaysia. Jadi kalau ikutkan TL Sharifah Nur dah bersama dengan IRIS selama 2 tahun setengah. Okey, sebagai pengurus for Planning and Research Division. So sebelum kita teruskan untuk perkenalkan lagi background, sebab saya akan perkenalkan kita punya panel hari ni part by part, ya, tak keseluruhan macam tu sebab dia punya background ni macam panjang kita nak ceritakan. Okay, so mungkin saya serah terus. Hari ni tajuk kita adalah kita spesifik sikit hari ni. Kejap. Okay. Kerjaya di masa hadapan, bersediakah anda? So adakah anda semua bersedia untuk bekerja? Mungkin di kalangan peserta ataupun penonton hari ini ada yang memang dah bekerja, ada juga yang mungkin sedang belajar, masih student. Tak kira lah di sekolah ke, di peringkat IPT ke kan. Jadi sebenarnya walaupun dah bekerja pun masih lagi tidak terlambat untuk kita tahu sedikit tentang pekerjaan di masa depan. Kita masih ada masa lagi mungkin untuk mengubah minat ataupun mungkin fokus kepada yang kata peluang yang lebih cerah. Dengan terutamanya di kala pandemik sekarang ni, jadi cabaran tu semakin besar. Jadi hari ni TL Sharifah akan berkongsi juga tentang gap ataupun jurang yang ada terutamanya dalam bidang pekerjaan dan juga cabaran-cabaran yang kita akan hadapi daripada sekarang mungkin sampai 10 tahun. So saya serahkan kepada panel kita hari ini, TS Sharifah Nur. Silakan. Alright, terima kasih Bibi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Mungkin tadi Bibi belum perkenalkanlah saya dengan lebih lanjut lagi, tapi just a little bit about myself. Basically, saya adalah seorang pensyarah di Universiti Teknikal Malaysia Melaka di Fakulti IT. Jadi kalau pensyarah ni basically dia cikgu lah, senang. Okay? Dan saya, bidang kepakaran saya adalah Human Computer Interaction dan saya mengajar subjek Human Computer Interaction, Games
dan juga programming saya pernah ajar lah, tapi dah lama tak ajar programming. So sekarang lebih kepada subjek-subjek di higher levels lah, project management, kemudian some elective subject. Okay. Dan seperti yang Bibi nyatakan tadi, saya dipinjamkan ke IRIS pada March 2018 hingga last year September. Dan sebenarnya hari ini adalah genap setahun saya meninggalkan IRIS. Saya balik ke UTM semula pada September 2020 yang lepas lah. Okay, a little bit about myself. Alright, sebelum tu, can I get some response tak daripada sesiapa yang ada? Tak kisahlah sama ada you dekat live ke ataupun you dekat dalam Zoom. Tapi yang dalam Zoom ni, may I know dalam kalangan yang ada ni, how many of you yang dah bekerja? Just raise your hand je pun tak apa. Kalau nak post dekat chat pun boleh juga. So that I get an idea dengan siapa saya bercakap. Can we do that? Boleh. Cuba para peserta kalau nak buka mic pun boleh sebenarnya kan. Kalau malu nak buka kamera. Okay, yes, ada. Okay. Emila Sari masih lagi pelajar. Safwan, IPT student. Okay. Alright, good. Okay. Tak apa. I believe nanti akan ada lebih ramai yang akan respon sebab sesi kita pagi ni sebenarnya nak chill-chill je kan, nak cerita-cerita je. Saya pun bukanlah nak bagi kuliah, dah penat dah bagi kuliah ni. 18 tahun bagi kuliah. Jadi hari ini sebenarnya lebih untuk kita, saya personally hari ini saya melihat satu peluang untuk saya menjadi pendengar kepada generasi hari ini. Okay, so basically I really appreciate you all punya feedback, you all punya input, dan kalau ada apa-apa nak tanya, please boleh tanya di chat ataupun you can unmute yourself lah, and from time to time nanti saya mungkin akan buka ruang untuk bertanya soalan nanti. Okay, so can we move to our slide? Ataupun kita masih lagi boleh. Kita boleh terus ke slide kita. Alright. Sebab aktiviti pertama ni memang menarik. Saya sebenarnya antara orang yang tak sabar jugalah sebab hari ni kita penuh dengan aktiviti. Okay. And among the participant, boleh saya tahu siapa yang tak suka main game? Angkat tangan pun boleh. Give your reaction dekat Zoom yang tak suka main game. Ada tak? Oh, semua suka main game ke? Sebab tak ada orang angkat tangan? Dekat chat pun tak ada orang reply. So I assume semua orang main game lah kan? Suka. Emila Sari kata suka. Suka A dia banyak sangat. Suka sangat ni. Suka sangat Syahrir Nizam kata. Okay. Alright. Sebab obviously sebagai seorang pensyarah yang ajar games, I always believe setiap orang sebenarnya ada game yang dia suka. Kalau dia kata dia tak ada game yang dia suka, maksudnya dia belum jumpa lagi. Dia belum jumpa. Recording stopped. Because recording in progress. Kalau kita ingat masa kita kecil kan, when we were babies ke ataupun masa kita toddler, mesti ada satu permainan yang kita suka. Kan? Mesti ada. Dan saya percaya sebagai manusia kita memang akan ada satu game yang kita suka lah. Tak semestinya digital games, it can be tabletop games, it can be card games, okay? It's still a game. Alright, so therefore untuk kita punya yang pertama pada pagi ni, can we start with our slide? Okay, untuk paparan yang lebih jelas, semua boleh pinkan admin MBM. Dekat situ kita boleh nampak slide lah. Alright, okay. Okay, so sekarang ni siapa yang dah ada, maybe nanti admin boleh postkan link battle games ni di chat ataupun di comments pada live FB and YouTube supaya semua orang boleh cuba. So siapa yang dah buka? So basically gamer profile melalui battle ni sebenarnya saya just nak kenal you all sikit sebanyak. Siapa yang ada dengan saya pada pagi ni. Okay, so soalan dia ada agak banyak sikit. Don't rush, take your time.
sebab ramai suka main game, so I hope you enjoy answering the question. Jangan risau, ni bukan soalan exam, bukan soalan test, so tak ada jawapan betul salah. It's just a game. Okay, so for the next 10 minutes maybe you all can spend time untuk jawab soalan tu, and then dah dapat result, jangan lupa screenshot. Okay, jangan lupa screenshot. Nanti I tell you what we're going to do with the screenshot. Okay, alright. Okay, selamat menjawab. See you soon.
feedback, kalau dah siap, kalau dah jawab, okay, screenshot you punya result, kemudian postkan ke Padlet. So admin boleh tunjukkan slide yang ada alamat Padlet. Slide, yes. Okay, so kita akan gunakan Padlet ni sebagai medium untuk kita capture perkara-perkara yang akan kita bincangkan pada hari ini. Jadi selepas ni you all boleh rujuk balik, boleh tengok balik, boleh like, boleh komen, posting yang dibuat sepanjang session ni nanti. Okay, so once dah ada screenshot tu, please paste you punya result battle test di Padlet. Okay, boleh. Tak perlu anonymous pun tak apa. Tak perlu letak nama you je. I just wanted to see siapakah dalam kalangan profil gamer yang ada pada session kita pada pagi ni. Boleh tak? Boleh Okay. So I'll post mine on Padlet. Okay. So let's see. So pada yang baru join pagi ni di live, kita ada pinkan satu link matthewbar.co.uk battle. This is a test, personality test yang panel kita sediakan hari ni. Jadi siapa yang di live pun boleh ambil test ni dan kemudian boleh pergi ke Padlet. Sebenarnya untuk hari ni bukan takat Zoom je, yang dekat live pun boleh juga join Padlet dan letakkan result anda. Tak boleh share. Okey, sekejap. Saya akan sharekan link Padlet untuk Zoom. Sebentar ya. Okey, untuk peserta di dalam Zoom boleh tengok pada chat box. Itu adalah link Padlet. Okey, kalau untuk di Facebook nanti admin akan pinkan link Padlet juga. So sama-sama kita boleh interact. Jadi sebelum Tia Sharifah continue, saya just nak share sikit lagi latar belakang Tia Sharifah sebagai seorang expertise, pakar dalam human computer interaction. Beliau bersama dengan tim beliau memenangi beberapa anugerah emas dan juga perak pertandingan di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Jadi antara yang dimenangi ini memang spesifik untuk special needs awareness. Kalau saya baca dekat sini, sistem saringan disleksia. So yang ini kira macam dia spesifik untuk certain kumpulan yang golongan special needs ni lah. Jadi pertandingan yang dimenangi ni agak banyak ni tahniah, dan saya rasa macam mungkin kesemua pameran dia research dia punya pameran ni lebih kepada pameran penyelidikan dan juga inovasi yang disertai. Jadi inovasi yang sangat bagus maka menangi emas dan juga perak. Selain pada itu, Tia Sharifah juga sekarang berada bersama-sama sebagai salah seorang panel di dalam MDEC spesifik dalam pembangunan permainan ataupun game development. Jadi ini antara orang yang penting lah. Siapa nak belajar gamification, ni semua dengan dia nak belajar. Sebab saya kenal gamification ni pun dengan dia juga. So bagi saya macam apa tu ada such thing kita belajar, rupanya memang ada. So saya dapati dia agak menarik lah. Dia kadang-kadang minat je tak semestinya cukup kan. Betul tak Kak Sherry? Dia kena ada macam, I'm not really sure sebab Kak Sherry sendiri dia senior lecturer, dia mengajar. So mungkin adakah minat je cukup untuk belajar subjek ini ataupun macam mana? Okay, berkaitan dengan game ni, pada saya bukan dalam game sahajalah. Semua benda yang kita buat mesti kena ada minat. Kalau tak ada minat, susahlah kita nak buat something kan. Tapi kalau kita tak ada minat, kadang-kadang melalui training, melalui latihan, melalui pendedahan, maka timbullah rasa minat tu. So sebenarnya kalau kita bercakap tentang
antara sama ada should I pursue what is in the demand ataupun apa yang saya minat. Okay, so saya boleh cerita pasal diri saya lah. When I was a lot younger, masa saya berada pada peringkat umur you all semua dulu, saya sebenarnya adalah seorang yang suka tentang manusia. So I enjoyed psychology, I enjoyed cognitive science. So because I always been fascinated with brain, kan? Suka sangat nak tahu tentang brain lah. Okay, tapi bila saya sambung belajar, saya memilih IT. Ketika tu saya pilih IT, my only reason adalah sebab saya nak matrik setahun sahaja. Sebab masa tu kalau I choose other field untuk matrix 2 tahun. Tapi for some reason I said no, I just wanted buat matrix setahun. So masa tu hanya ada matrix di UUM, dan matrix di UUM kalau tengok yang bidangnya adalah lebih kepada management. Dan saya coming from a science background. Asalnya nak jadi engineer, lepas tu tukar nak jadi lawyer. Lepas tu akhirnya jadi IT specialist kan. So tapi pada ketika tu saya memang dah minat dengan komputer. So in fact saya start buat programming ketika umur saya 9 tahun. Not knowing that at that time benda yang saya buat tu adalah programming. Masa tu saya join club komputer masa tu umur saya 8 tahun. So jangan tanya saya 8 tahun tu tahun berapa. You all might not born yet. Okay, so masa tu saya ingat lagi one of my good friend dalam club komputer tu, bapa dia ketika itu adalah programmer. So menggunakan programming, dia buat cursor tu bergerak on the screen, change the colour on the screen. So I find menariknya benda ni, macam mana nak buat benda ni. So dia kata, okay kau type je line ni, kau type line ni, kau masukkan nilai ni, kau tukar-tukar nilai ni. So I said, oh okay, so I'll do that. So without knowing that is programming, saya sebenarnya buat saya buat shooting game. First person shooting game. So that was at the age of 8-9 years old macam tu lah. So daripada situ memang dah minat komputer. Tapi tak ada lagi masa tu meletakkan cita-cita nak menjadi IT specialist ataupun computer scientist lah. But then masa tu komputer floppy disk lah. Yes, you will be surprised if you look into my archive, okay? I still have my floppy disk in fact, okay? I'm not sure whether peserta hari ni tahu tak floppy disk. Yes. So kalau tak kenal, belajar komputer pun daripada Lotus 1, 2, 3. Yes. Very hard sebab tak ada mouse. Yes. Macam mana nak besarkan, kecilkan Excel lah, senang cerita bahasa zaman sekarang. Kalau dulu Lotus 1, 2, 3 Betul. So, okay. Tapi bila saya semakin meningkat dewasa, minat terhadap brain tu masih lagi ada. So bila saya belajar IT ni, saya kata apa benda yang dalam IT ni yang ada berkaitan dengan brain, yang ada berkaitan tentang manusia. So sehinggalah ada satu insiden saya bergaduh dengan seorang pensyarah saya di dalam kelas untuk subjek user interfaces. So bukannya bergaduh sebab apalah, sebabnya pensyarah saya ni tanya dan saya jawab. Rupa-rupanya dia tanya tu dia tak nak jawapan, dia just nak tanya je. So siapa yang jawab tu salah. Okay. So it happens that yes, I'm the type of person yang agak outspoken sebenarnya. So I answered. Of course dalam tata susila yang baik, tidak melawan, dengan intonasi yang baik. Tapi disebabkan pensyarah tu merasakan bahawa saya melawan lah cakap dia kan. Sebab as I said lah, dia tanya dia tak nak jawapan sebenarnya. Dia just nak tanya je. Okay, so dia bagi saya satu tugasan. Macam denda lah, punishment. Untuk saya baca satu artikel which I still remember until now. In fact, I still keep the article until now. It is something on usability. So bila saya baca, saya say, oh, this is what I'm looking for. Something dalam IT yang ada pasal manusia yang ada sikit kaitan dengan otak. So daripada situ, semasa saya second year, saya punya undergraduate, I decided like, okay, will be the area that I would like to be an expert. Saya memang daripada kecil memang cita-cita nak jadi profesor. So
walaupun habis belajar dapat offer daripada corporate dan sebagainya, but I always wanted to be in academic because I always fascinated dengan knowledge kan. So I always know that I wanted to be in academic lah. So alhamdulillah got the opportunity, and alhamdulillah I have served the university for the past 18 years, dan alhamdulillah semakin teknologi berkembang, saya semakin kenal tempat saya dalam industri. So now I can call myself as an expert dalam bidang human-computer interaction. So in addition to apa yang Bibi nyatakan tadi, saya banyak berbuat kajian berkaitan dengan people with special needs. Asalnya dulu macam mana saya boleh terjebak dengan people with special needs ni ketika saya punya project master. Saya buat internet browser untuk people with low vision. So from there, saya berpeluang untuk study lebih banyak tentang how our brain process information. So daripada situ, saya expand. Sekarang research saya ada juga menjurus kepada brain computing. So as I mentioned earlier, sebenarnya Allah ni baik sangat dengan kita. Tuhan ni baik sangat dengan kita. Kalau kita ada satu niat, kita nak buat sesuatu, kita nak belajar sesuatu, dia akan tunaikan. It's just about time. So always stay hopeful. Okay. So I would say that now bila saya buat kerja, especially berkaitan dengan research saya, people with special needs, I would say that is my calling. That is my calling. Okay. I find that serving the community of people with special needs something yang sangat rewarding untuk diri saya. Okay, so whenever that I get an invitation untuk bagi talk pasal people with special needs, saya tak pernah turn down. Saya sibuk macam mana sekalipun, I will go for it. Okay, because I think it is satu tanggungjawab yang saya perjuangkan, dan saya percaya in this cause that something need to be changed untuk memastikan semua orang mendapat peluang belajar, mendapat peluang pekerjaan, mendapat peluang untuk mencapai potensi terbaik diri mereka. Okay, so yes, that's all about me. Alright, seperti saya janjikan, okay, saya tengok dekat battle test ni, ramai dah post dia punya result. Terima kasih. Ada killer. By the way, I'm an explorer, so I can see another 2 explorer here. Saya punya explorer ni sangat tinggi, 90 lebih. Jadi siapa yang explorer dia tinggi atas 80 tu, bolehlah jadi tim Dora the Explorer dengan saya. Saya 87. We have a socializer. Socializer ni sangat susah nak jumpa. Sebenarnya saya selalu gunakan battle test ni untuk pelajar-pelajar saya lah. So kalau dalam kelas saya nak kenal pelajar saya will ask them to do this battle test. Kemudian saya profilkan diorang. So biasanya dari pengalaman saya menggunakan tools ni. Yang socializer ni sangat sikit. Tapi kalau explorer, achiever ramai. Killer pun sangat sikit. Killer lagi sikit daripada socializer. Tapi kita ada seorang killer kat sini setakat ni. Kita ada seorang socializer, kita ada 4 orang explorer. Kita belum ada achiever lagi. Okay. Interesting kan? So kalau you all rasa this is interesting, please share with your friends. So this is just for fun lah. Cumanya kadang-kadang bila kita tengok ni, cuba you all tanya, does this reflect myself? Ada tak benda ni sedikit sebanyak reflect tentang you as a person? Kan ada tak? Okay. And saya sebenarnya dah buat task ni dah banyak kali. Setiap kali saya suruh orang buat, saya akan buat. In fact, the one that I shared with you ni, saya baru buat last week. Okay, dan I always get the same result, explorer paling tinggi. Tetapi result saya kali ini adalah explorer dengan percentage yang paling tinggi, 93. Okay, 93%. Alright, so yes, this is for fun. Okay, so semua orang boleh try untuk buat. Okay, terima kasih for your cooperation, share you all your result dekat Padlet. Okay, sebelum saya mula lebih banyak lagi tentang apa kita bincang pasal Kerjaya hari ini, ada apa-apa nak tanya saya dulu?
Any questions? Boleh unmute yourself ataupun boleh post dekat chat. Ada apa pun nak tanya apa-apa lah, nak tanya pasal saya pun boleh. Selalunya saya jarang bagi orang tanya pasal saya ni, tapi hari ni okey, boleh lah, boleh tanya soalan pasal saya. Anyone has anything to ask? Tak ada? Okay, kalau tak ada, can we go to the next slide please? Alright, so again, this is my gamer profile. So next. Okay, saya akan berikan 4 senario belia di sini. Dan senario yang saya kongsikan ini adalah dapatan daripada kajian yang dilaksanakan oleh Iris, iaitu kajian kompetensi pemimpin muda. So kajian ni baru je conclude, fresh from the oven pada tahun ni. In fact, pada a few months ago lah kita conclude the kajian. Okay, so ada 4 senario. So senario yang pertama, so whatever that you read here sebenarnya adalah hasil daripada sesi focus group discussion, sesi perbincangan dengan pakar, okay, yang kita garapkan kepada 4 senario. So pada tahun 2035, bagi senario continuation, okay, so continuation ni maksudnya keadaan tu berlaku, kita continue lah daripada keadaan kita sekarang. So sekarang kita masih lagi berdepan dengan masalah COVID-19, so kita continue dengan keadaan tu. Kalau you all lihat pada skrin saya yang warna orange tu, okay, disebabkan pihak kerajaan memberi tumpuan dan bantuan kewangan kepada golongan yang paling terjejas mengikut umur dan tahap kesihatan due to the COVID-19, isu golongan belia telah terlepas pandang. Okay, jadi belia kekurangan peluang untuk belia berkongsi aspirasi, wawasan dan idea menyebabkan dasar kerajaan kurang pelibatan daripada golongan belia. Dan belia pula berselindung di sebalik peranti teknologi, struggle dengan kekurangan kemahiran sosial dan kebolehan untuk bekerjasama yang akhirnya menjejaskan diorang punya employability ataupun keboleh pekerjaan pada tahun 2035 nanti. Itu satu senario kalau kita berada pada continuation. Okay, next. Okay, senario yang kedua. Next. Okay. Next adalah senario new equilibrium. Okay, new equilibrium maksudnya ada berlaku peningkatan. Okay, ada berlaku peningkatan tetapi kemajuannya sangat perlahan. Jadi di beberapa tempat perkembangannya lebih baik dan di beberapa tempat yang lain perkembangannya masih lagi tidak baik. Okay, so dia tidak seimbang lah dari segi kemajuan yang dicapai. So di sini kalau kita lihat yang saya highlighted in orange, okay, di beberapa tempat di Malaysia akan menawarkan peluang dan ekosistem yang kukuh untuk mendukung aspirasi belia. Manakala di tempat tertentu pendidikan telah ditambah baik, telah dirombak untuk membantu pembangunan nilai kebergantungan diri ataupun self-reliance di samping membentuk pemikiran kreatif dan kerjasama. Usaha baru berkembang pesat dengan bilangan belia yang diambil bekerja juga adalah tinggi, tetapi di tempat lain juga berlaku masalah kewangan dan kekurangan sumber yang mampan. Dan ini juga adalah disebabkan oleh sikap pemimpin yang masih berdegil dengan cara pemikiran lama yang menyebabkan kejayaan dan kegagalan golongan belia tidak menentu. Okay, ini senario yang kedua. Okay, berlaku kemajuan tetapi perlahan. Alright, so next. Next adalah transformation. Okay, so apa yang dimaksudkan dengan senario transformation ni? Okay, so hasil daripada kepimpinan yang berwawasan dan mengutamakan pembangunan Malaysia ke arah yang lebih baik, masyarakat boleh berbangga dengan pertambahan bilangan pemimpin belia yang mempunyai pemikiran keusahawanan, kesedaran terhadap alam sekitar dan sangat bertanggungjawab. Mereka ini juga sebenarnya menyokong daripada aspirasi daripada bawah yang dibawa ke atas, dan kebanyakan belia bukan sekadar terlibat
sepenuhnya dengan inisiatif sosial, alam sekitar dan kerajaan, malah belia juga memiliki semangat patriotisme yang tinggi sehingga mereka tidak lagi mahu berhijrah ke luar negara dan mereka berbangga menjadi rakyat Malaysia serta sebagai katalis kepada perubahan di negara kita. Itu senario yang ketiga jika kita berada dalam keadaan transformation. Okey, yang terakhir, collapse. Okey, ataupun the lost generation. Pada ketika ini dijangkakan pada tahun 2035 berlaku kebangkitan politik, berlaku ketidakstabilan ekonomi, berlaku kemusnahan alam sekitar dan secara umumnya tamadun manusia dilihat telah runtuh dan kebanyakan belia mula terlibat dengan jenayah dan tingkah laku antisosial kerana mereka mencari hala tuju dan identiti dalam kehidupan. Apa yang berlaku? Berlakunya addiction, penagihan, gangguan kesihatan mental dan pengangguran yang begitu ketara pada generasi the lost generation ini. Okay? Alright, so 4 senario yang saya sharekan tadi. So kalau you all reflect, okay, 4 senario ni ada yang baik, ada yang kurang baik. Sekarang apa yang saya nak you all buat, kalau boleh, kita reflect. Okay? Apakah masa depan yang you all bayangkan? Apakah masa depan pada ketika ini, 11 September 2021, apakah masa depan yang you all mahukan untuk diri you all? Pada senario yang mana? Ataupun bagaimana you all lihat? Adakah you all berada pada senario continuation, new equilibrium, transformation, collapse? Okay? Alright, so saya perlukan untuk you all share you all punya thoughts tu sama ada di chat ataupun di Padlet. Boleh? Saya bagi 2 minit. Alright. Ataupun kalau ada sesiapa nak share boleh juga unmute lah. Alright. Okay? Anyone would like to start first ke? Can we go to the next slide? Yes, how is your future? So please share your thoughts on the Padlet ataupun on the chat. Okay? No worries, there's no wrong and right answer. That is your future. Kan? Okay, so para peserta boleh pergi ke link yang kita letakkan di chat box dan juga di live juga boleh klik link yang kita pinkan di live. Time ni lah dia nak kacau. Okay, hari ni memang kucing menyebuk. So boleh isikan seperti mana yang tadi TS Sharifah Nur kongsikan. So semua sekali boleh sertai Padlet. Okay, ada yang reply on the Padlet membayangkan bahawa masa depan untuknya berada pada senario transformation. Okay, pada ketika itu belia menjadi katalis perubahan. Belia menjadi pemimpin yang baik, yang sangat bertanggungjawab, mempunyai kesedaran alam sekitar. Alright, okay. So I need to hear more. I need to hear more. Kalau malas nak tulis, bercakap pun boleh. Jangan segan buka mic. Okey lah, tak buka kamera pun tak apa. Yes, tak apa. Pokoklah hari Sabtu tak sempat kan, serabut lagi ke, tak sempat make up, tak apa. Buka je mic. Okay, Nur Ain Zainal kata sorry internet dia really bad. So can you share the question again? Okay, soalan saya tadi daripada 4 senario yang saya sharekan tadi tu, senario apakah yang you bayangkan untuk you punya masa depan? Adakah berada dalam keadaan collapse, transformation, new equilibrium ataupun continuation? Yang mana satu? Okay. Alright, ada yang post kata masa depan yang dia gambarkan nanti adalah pada new equilibrium. Okay, new equilibrium. New equilibrium, apa yang berlaku pada new equilibrium? So basically pada ketika ini kemajuan berlaku pada tahun 2035 tetapi perlahan.
dan tidak berlaku kemajuan yang seimbang. So ada certain tempat tak ada masalah pengangguran, tak ada masalah keboleh pekerjaan. Tapi di setengah tempat masih lagi berlaku kekurangan sumber. Masih lagi berlaku masalah isu berkaitan dengan pendidikan. Okay, alright. Okay, kita ada dua orang yang share kat sini, dia kata new equilibrium. Okay, lebih banyak ruang untuk belia bersama-sama berusaha membina negara. Okay, alright. Any other thoughts? This is good. Okay, this is good. Sebab semua orang membayangkan yang baik-baik. Kan, bisa juga saya kalau ada yang bayangkan collapse. It's okay. Even then, you know what? I'm sharing with you. Pada tahun 2012, saya terlibat dengan pembangunan plan strategik UTM. Masa tu kami diberikan kepada beberapa kumpulan lah. So kumpulan saya, the only kumpulan, I can't remember how many groups at that time, but my group, bila kami diminta untuk bayangkan UTM pada tahun 2020, which is last year, and that was in 2012, my group is the only group yang membayangkan we are in a collapse situation. So you just imagine depan naib chancellor, kita orang kata group kita orang membayangkan UTM akan collapse tahun 2020. Semua orang marah ke kita orang. Management of the university kata, kenapa you all ni pesimis sangat? Kenapa you all ni macam ni semua-semua kan? But then, look back in 2020 what happened. Early of the year, COVID-19 strike. Collapse. University hilang punca. Tak tahu macam mana nak handle ni, student tak boleh masuk, pensyarah macam mana nak pergi buat kerja, macam mana nak handle PDPR, macam mana nak handle online exam. See, it's never too bad. It's never too bad if you feel that sesuatu yang buruk akan berlaku. And I still remember bila saya ingat balik pada tahun 2012 tu, kenapa saya kata akan berlaku collapse. I ingat my justification at that time. Sebab I kata, at that time, kalau pensyarah tidak mengubah cara dia menjadi seorang pensyarah, sistem education akan collapse. So, ada benarnya lah kan, last year. Okay, our education system, especially at higher learning, are struggling to cope with this drastic change. Okay, dengan segala ketidaktentuan ni. So, no worries. Okay, no worries. If you rasa like there's this uncertainty, okay, there's uncertainty. It's never too bad. You know what? If we prepared for the worst, it might not happen. Okay, we might not happen. Alright. So as I said earlier lah, tak ada jawapan betul dan salah. Tetapi kalau kita membayangkan masa depan itu adalah masa depan yang cerah, that is good. That is good. Maksudnya kita ada harapan. Kita hopefuls, okay? Kita mempunyai harapan. Harapan is important kan dalam hidup kita. So yes. So I see in the chat kat sini ada Syafiqah. Okay, thank you Syafiqah for posting the definition for each of these scenario. Okay, and Nur Ain ada cakap, dia kata yes, being prepared is important, betul, untuk kita elakkan berlakunya situasi yang kita tak nak, senario yang kita tak nak. Okay, so saya selalu cakap benda ni lah dengan with my sibling ataupun dengan pelajar saya. We need to always prepare for the worst. Okay, we need to always prepare for the worst. If it's not turn up that way, alhamdulillah. But even it's happened, still alhamdulillah, because we already prepared. Okay, sebab saya percaya sebagai seorang Muslim, tak ada satu pun yang berlaku dalam hidup kita ni adalah yang buruk. Sebab semuanya datang daripada Allah, dan Allah ni sayang dia lebih hebat daripada murka dia. Dan Allah ni dia tak akan hukum kerana sebab dia nak hukum. Okay, so sama ada bila sesuatu tu berlaku pada diri kita, dia boleh jadi baik ataupun dia boleh jadi tak baik, bergantung kepada macam mana kita melihat kehidupan kita. Okay, so I give you an example. Kalau saya tanya sekarang, please share your thoughts. Okay, boleh share dekat Padlet ataupun you nak share dekat chat.
Apakah yang you maksudkan dengan kejayaan? What success means to you? What success means to you? This is the question that I had for myself about 5 years. Then only I get the answer. What success means to you? Anyone would like to share? Syahrir Nizam kata, graduate with first class degree. You course apa Syahrir Nizam? Boleh share ke? Course apa, dekat universiti mana? Okay, saya doakan mudah-mudahan awak berjaya mencapai kejayaan ini. Electronics, majoring in telecommunication. Good. Okay. Dekat MMU. Alright. Adik saya alumni MMU. Anyone else? What success means to you? Ada yang jawab feeling aman is success for you. Betul? Ada yang jawab kejayaan itu adalah sangat subjektif. Dari sudut saya, kejayaan apabila kita mampu beri manfaat kepada orang lain. Very good. Very good. Okay. Any other thoughts? Nur Ain Zainal kata, whatever you do, you happy, fulfill and you achieve what you want. Alright, okay. Good. Bila boleh menyumbang sesuatu yang memberi kebaikan kepada orang lain. Yes, okay. You all semua ni baik hati lah. Kind hearted. Okay, bagus. Always choose kindness over everything else. Okay, ada lagi? Okay, macam saya cakap tadi kan, I have these questions for 5 years. And I thought I get it. Okay, masa saya umur macam you all lah, in my early 20s, in my mid 20s, I thought I understand what it means. Okay, apa maksudnya kejayaan? But the more I think about it, the more I question about it. Okay, so I still remember at the age of my late 20s, early 30s, I asked a lot of questions about my purpose in life, tentang peranan saya sebagai khalifah di muka bumi. So during that time, I read a lot. Saya jadi macam ketagih baca buku. So dalam seminggu saya akan baca dua buku. Okay. So because I really wanted to find that answer. What success really means, kan? Okay. Masa tu pula saya di luar negara, seorang-seorang. Jadi bila kita di luar negara, seorang-seorang, kita ada banyak masa buat reflection, banyak masa berfikir, kan? Until in 2011. Okay, until 2011, I finally conclude what success means to me. Okay. Pada saya, kejayaan itu adalah sesuatu, kalau sesuatu yang kita buat itu semakin mendekatkan kita kepada Allah, itulah kejayaan bagi saya. Tetapi kalau kita buat sesuatu, benda tu menjauhkan kita daripada Allah, itu bukan kejayaan. Jadi maksudnya, kalaulah saya buat PhD, dapat PhD at that time, bunyinya berjaya. Tetapi saya jadi seorang yang sombong, riak, yang lupa bahawa yang saya dapat itu sebenarnya hanya dengan izin Allah. I'm not success. It's not success. Okay. So from there, I knew that what success means. So even bila kita diuji dengan kesusahan, tapi kerana kesusahan itu menyebabkan kita dekat dengan Allah, kita lebih kenal Tuhan kita lebih kenal diri kita, that's success. Okay, that's success. But that is definition for me. Doesn't mean it has to be definition for you. And it's okay if you still not find the answer to that questions. The most important thing is that you need to search for it. You need to search for it. Saya pun dulu bagi jawapan yang sama macam you all bagi ni. Tapi semakin dewasa, kita punya perspektif semakin berubah. Kita melihat dunia dengan lens yang berbeza-beza.
And that's part of being a growing up. Okay, that's part of being growing up. So don't worry. So I hope in a 5 years time, in a 10 years time, you teringat balik soalan ni. What success means to you? Okay, so hari ni you catatkanlah whatever lah success means to you tadi yang you dah tulis tu. But next 5 years, next 10 years, ask this question again. To tell you the truth, not many people at my age, by the way, I'm in my early 40s, have this answer. Okay, they thought having a career is a success. They thought having some amount of money, maybe become a millionaire, is a success. But I'm not saying they are wrong. That's their own definition. Okay, and I respect that. Okay, tetapi kita mesti ada satu prinsip diri kita. Bila kita ada prinsip diri kita, then kita akan melihat dunia ini bukan dengan membandingkan dengan orang lain, tapi kita always melihat ke dalam diri kita. Alright, okay. Dah banyak pula membebel dekat situ kan? Okay, so next. Okay, sebelum tu, okay, Kak Sherry, kita baca sikit. Ni perkongsian daripada YouTube. Okay, daripada Muhammad Ashraf cakap menjadi kaya di dunia supaya apa yang kita nak dapat. Okay, and then another one daripada FB, Ashraf Chan. Dia cakap, bagi saya kejayaan itu kaya di dunia supaya apa kita nak boleh dapat dan masuk syurga di akhirat. Itu pendapat dia lah. InsyaAllah. Yes, amin. Okay, good. Alright. Okay, next. Can we go to the next slide? Okay. Alright, sekarang ni kita dah buat reflection sikit, okay? Kita dah go a little bit deeper in ourselves. Kita dah bayangkan masa depan kita, alright. Dan saya nak you all fikirkan tentang you all punya future jobs. Okay, you all punya future jobs. So ni semalam semasa saya finalize saya punya slide ni, saya check on this Business Insider punya website. Dia just updated pada pukul 9 malam semalam. Okay, masa saya check tu dia baru update. Alright. Dia menyenaraikan 30 pekerjaan best job of future. 30. Okay, so daripada 30 tu saya buat summary lah. So saya summarizekan. Yang pertama berkaitan dengan healthcare services. Okay, healthcare services sama ada menjadi nurse, therapist, ophthalmologist. Okay, yang kedua yang berkaitan dengan software development. Sama ada sebagai seorang analyst, sebagai seorang tester, sebagai software engineer, right? Yang ketiga dalam bidang teaching. Terutamanya di peringkat sekolah menengah dan juga sekolah rendah. Dan yang keempat, kerjaya dalam bidang TVET ataupun semi-scale seperti electrician, logistician dan sebagainya. Alright, so itu adalah summary yang diberikan daripada 30 jenis pekerjaan future daripada Business Insider. Right, okay, let's look next. Ini pula saya tengok daripada Crimson Education. Okay, Crimson Education. Dia senaraikan 5 best job of future post COVID-19. Okay, yang pertama adalah software developers ataupun engineers. Yang kedua, nurse practitioner. Yang ketiga, market research analyst. Yang keempat, financial managers. Yang kelima, healthcare administrators. So kalau kita tengok daripada dua-dua senarai ni, semua dalam tu ada berkaitan dengan healthcare services. Ada berkaitan dengan software development. Kan? Ada dua-dua ni. Dan saya percaya dua-dua ni timbul disebabkan pandemik yang berlaku pada tahun lepas. Jadi dia secara tak langsung mengubah landscape dunia dalam pelbagai aspek. Dari segi education, dari segi peluang pekerjaan, sektor-sektor baru yang muncul. Okay? So that tremendously change landscape bukan sahaja dari segi pekerjaan tetapi boleh dikatakan hampir keseluruhan kehidupan kita. Okay, now our new norm kena pakai mask.
Okay, that is our new norm. Now our new norm that kita carry sanitizer bersama-sama kita at all time. Now new norm, semua orang belajar jadi bersabar sebab kena beratur nak masuk restoran, beratur nak masuk mall, beraturlah kat mana-mana. Okay, semua orang belajar untuk bersabar. Good. Okay, that's good, right? So these are some of the best jobs yang di predict lah in the future. Okay, can we go to the next slide? Okay, next slide ni pula kalau you all tengok daripada yang disenaraikan, 6 out of the 10 fastest growing occupation are related to healthcare. Ni adalah di US. So kalau kita tengok dia mungkin terlalu kecil dekat you all punya screen tu, okay? Tapi kalau boleh zoom sikit, you all boleh nampak. Okay. Pekerjaan berkaitan dengan home health and personal care aids. Dia punya projection meningkat paling tinggi berbanding pekerjaan-pekerjaan yang lain. Okay, dari pekerjaan lain dia meningkat paling banyak ataupun paling besar selepas COVID-19. Okay, kemudian the second one adalah dalam medical and health services managers. Kemudian nurse practitioner. Okay, kemudian physician assistant. Okay, and information security analyst. So saya nak tanya you all, agak-agaknya kenapa macam ni? Why do you think? Tiba-tiba bidang healthcare ni, jadi nurse ni lebih penting. Jadi physician ni lebih penting. Why? Why do you think? Anyone would like to share your thoughts? Ada sesiapa nak share? Janganlah malu. Why do you think? Pekerjaan-pekerjaan dalam bidang services healthcare ni semakin menjadi pilihan. Anyone would like to respond? Okay, tak apa. Yes, betul Syaril, due to the pandemic. So betul macam Nur Ain Zainal cakap, because ramai yang dijangkiti oleh COVID-19 yang dia punya kesan tu berlanjutan walaupun telah sembuh. Jadi ramai yang memerlukan constant care. Correct? Yes, correct. Okay. So lagi satu kalau kita lihat sekarang ni di setiap rumah at least dah ada thermometer, dah ada oximeter, okay, to monitor your health. Alright, okay. Ramai yang dah ambil suplemen, yang mula exercise, yang mula melihat diet dia untuk kesihatan. Alright, that's good. That's good. Okay. It takes a pandemic to make you a better person. Alright. So macam saya cakap tadi lah berbalik. Kalau kita reflect balik. So kita nak kata pandemik ni tak bagus ke? Kalau kita lihat pandemik ni macam satu musibah. Tapi at the same time because of the pandemic, kita change lifestyle kita. Kita jadi lebih sabar, jadi lebih disiplin. Kita tak berebut-rebut sebab semua orang nak kena maintain social distancing kan. Nak kena pakai mask. Semua orang care about dia punya persekitaran. Despite the fact berlaku juga banyak isu berkaitan dengan masalah kemurungan yang disebabkan of the pandemic, masalah rumah tangga, keganasan rumah tangga yang berlaku. Tapi pada masa yang sama banyak juga perkara baik yang berlaku. So, kita nak kata pandemik ini tak bagus ke? Bagus sebenarnya. So, kita hanya boleh bagi jawapan tu berdasarkan perspektif kita. Okay, dan macam saya cakap tadi, at the end of the day, there is nobody rights to judge what you decide. Okay, if you decide that this pandemic is whatever, this is bad, this is really bad for me, you are right, it is bad for you. But if you think that the pandemic, it's good for you, it is good for you.
So tak ada siapa kata benda tu salah dan tak ada siapa kata kalau you said that the pandemic is bad, it's wrong. Nobody has the right to say that. Because kita hanya boleh memberi pandangan sesuatu berdasarkan kehidupan kita. And at the end we have our I hear someone saying, does anyone would like to share your thoughts ke? Anyone? Tak ada? Alright, so I assume tadi tu ada gangguan lah. Alright, okay. Yes, betul Nur Ain Zainal. Everything ada dua side. Okay, ada baik dan buruk. Sebab tu kita perlu boleh membuat pertimbangan-pertimbangan yang terbaik untuk diri kita. So something that is good for others, not necessarily good for us. Kan? Okay. Alright, let's move to the next slide. Top 5 jobs for happy life. Yang ni pun saya dapat daripada Crimson Education. So dia kata top 5 jobs yang buat orang happy ni, yang boleh ada happy life ni, satu adalah corporate recruiter. Yang kedua, user experience designer. Yang ketiga, data scientist. Yang keempat, strategy manager. Dan yang kelima, UI designer. Bila saya tengok ni, saya senyum sebabnya untuk pekerjaan yang kedua dan kelima itu sebenarnya secara langsung berkaitan dengan saya. Sebab saya mengajar subjek ni tentang user experience dan juga tentang user interface design. Okay. And I didn't know that these two jobs is actually for a happy life. So saya haraplah student-student yang masuk kelas saya for the past 18 years yang belajar this subject dengan saya now have a happy life. Okay, have a happy life. I hope lah, insyaAllah. Alright. Okay, but the most important thing is now not just about the top 5 jobs tu lah. Tapi yang kita nak kena faham tentang why these top 5 jobs become yang memberi kesan happy kepada kehidupan seseorang. Why? Okay, because of the prestige. Data scientist. I'm graduated from London School of Economics with Bachelor of Science in Data Science. Prestige. Okay. Money. Yes, you get a good pay if you work in any of these sectors. Unfortunately, kalau UX designer dengan UI designer ni kat Malaysia gaji you tak besar sangat lah. Tapi kalau di luar negara, you can earn a lot. Okay. And this job juga dari segi jangka masa panjangnya dia secure. Okay. Sebab there's a demand in the market. There's a demand. And yang keempat, because of the flexible schedule. Okay, so you boleh choose you nak kerja waktu bila, malam ke, pagi ke, siang ke. Okay, you can choose your flexible schedules. And then you can work from anywhere. You tak perlu datang office. I think for the past 10 years, the trend has started. Tapi because of the pandemic, kita kat Malaysia baru melihat benda tu dengan lebih baru rakyat Malaysia terbiasa lah kan. Sebelum ni mungkin tak biasa dengan work from home. I'm the type of person yang enjoy working from home. Saya suka. Walaupun saya seorang pensyarah. So ada orang tanya saya, dia kata, Syeri, how do you find giving lecture remotely ataupun from home? I said, I enjoy it. I like it. Kenapa? I share with you. Sebab kalau saya mengajar face to face, okay, I will get distracted melihat student dalam kelas yang duduk bersandar dekat dinding, tak bawa selai kertas, tak bawa sebatang pen, umpama melihat saya membuat persembahan dekat depan kelas. I get distracted by that. Okay? And then I will get distracted by, kalau kelas saya pukul 9 pagi atau 8 pagi, student yang duduk bersandar kat dinding, yang mula-mula nampak kepala, lepas tu terus tak nampak kepala. Sebab dia dah melorot ke bawah dalam kelas tidur. I get distracted by that. And then I will get distracted by a group of girls, mostly Chinese. I'm not saying all Chinese, but mostly lah yang berlaku dalam kelas saya ni. Ini kisah benar. I'm not sure what happened in the morning or what happened to her on that particular day
before my class. Rambut tak sikat, pakai baju kadang-kadang button pun terbalik. Ada, it happens. So when I see this in my class, it's a distraction. So I said, girl, can you please sit properly? Girl, can you please go to the toilet and comb your hair first? Boy, boleh tak duduk betul-betul sikit? Tapi sebab sekarang ni ajar online, saya tak nampak tu semua. Semua orang tutup kamera. So saya happy. So saya macam shock sendiri lah bercakap. Macam sekarang juga lah agaknya kan, shock sendiri. Istimewaan Zoom tutup kamera lah. Yes. Tapi there's also a drawback. So I share with you what I've learned for the past 1 year saya mengajar online. I have a student yang, to tell you the truth lah, bilangan pelajar yang berhenti belajar dalam tempoh pandemik ni adalah meningkat. Okay, ada pelajar dah tahun 3 berhenti belajar because satunya because economically dia struggle, dan yang keduanya adalah disebabkan faktor-faktor lain lah. Seperti tak boleh cope belajar online, too stressful, menjejaskan kesihatan mental dan sebagainya lah. Okay, so it is sad. Okay, it is sad. And I really hope something can be done to help pelajar-pelajar untuk belajar dengan lebih convenient. Sebenarnya belajar secara remotely ni sangat efektif untuk mereka yang highly disciplined. Dia sangat efektif. In fact, untuk orang yang bekerja dari rumah pun dia adalah highly efektif untuk orang yang highly disciplined. So dia boleh bezakan bila waktu bekerja, bila waktu dia nak chill dengan family, bila nak memasak, bila nak basuh kain, bila nak sedai kain kan. So it is highly efficient for those who are highly disciplined, right? So kalau yang memang jenis kena ketuk, selagi tak ketuk tak berjalan, it is struggle. And that's what happened to many students. Kan? So, and I hope that this is not the responsibility of the university ke ataupun colleges untuk lihat strategi how to make these things better, but it's also a responsibility for everyone, including the students, to see this, to understand this problem and come out with a suggestion. Okay. I would appreciate if student came to me and give me feedback. Right. Another thing yang saya observe dalam tempoh setahun ni, in every class, I always talk about mental health. Saya selalu cakap pasal mental health. And by the end saya cakap pasal mental health, I will receive a private message ataupun a WhatsApp message. Akan ada student sekurang-kurangnya seorang yang akan cakap, thank you Miss for highlighting the issue of mental health. I'm on medication because I have major depression disorder. But no one's know. You are the first lecturer that I'm sharing with you because it is safe to talk about this with you. When I hear that, I'm very sad. I say, oh, thank you so much sebab percaya pada saya and share perkara ni dengan saya. Is there anything that I can do to help you? Dia kata, it's okay. Just being there is enough. Ya, kadang-kadang kan kalau masa saya belajar dulu lah, untuk berkongsi dengan lecturer ni, terutamanya yang hal personal, sebenarnya sangat susah. Sebab betul. Ini from my experience lah kan. Bila kita cakap je, yelah tu. Macam bagi dia ini semua alasan untuk mengelak daripada hantar kerja. Benda ni semua ni kan. Dia macam mungkin sebab dia dah kena banyak kali. Jadi bila dia dah kena banyak kali, bila sampai giliran kita yang memang betul-betul berlaku, dia tak terima benda tu. Exactly. So cuma satu je lah keistimewaan saya dulu masa kelas saya. Lecturer kami memang bagi makan dalam kelas. Siapa mengantuk, ada apa? Makan. Dia mengajar dan kami duduk makan kat belakang sambil dia mengajar macam kita tengok movie tau. Tapi dia bagi makan. Sebab saya interior architect. So level mengantuk kami memang sangat tinggi. Tidur tak cukup. Jadi that's why kita ada permission. Dah makan belum? Belum. Okay, so makan je lah. Jangan tidur je. Itu yang seronok lah kalau dalam kelas saya. Kalau sebab
lecturer tahu dengan entah masa bila nak makan, dengan mengantuknya. Exactly. Kena pula belajar history. Belajar history kadang-kadang lecturer tu yang bawa roti ke, twisties ke, dia bagi nah. Okay, kita start kelas. So actually Yes. sebenarnya peranan lecturer pun penting juga aku. So daripada situ yang sometimes ada gap, sometimes tak ada gap. So tak semua orang sebenarnya selesa untuk kongsi, terutamanya student lah, nak share kan apa jadi pada lecturer tu. Sebab sometimes bagi lecturer, alah ni semua ni nak tunggu masa, nak delay lah ni assignment. Okay, but you know what? When you say this kan Bibi, sebab tu tadi bila saya share dengan you all, saya kata bila saya membayangkan that senario UTM pada tahun 2020. Okay, sekarang saya kata if we as a lecturer didn't change the way we are, we're going to collapse. Because I do believe as a lecturer, you not just mengajar. Sebab macam contohlah bidang saya games kan, kalau student tak pergi kelas pun, dia boleh je belajar nak buat games tu macam mana daripada YouTube. So I need to have that something yang make it worth for them to attend to my lecture. So I need to have that something. So what is this something? Apa yang saya boleh offer yang menyebabkan dia rasa kalau tak datang kelas saya rugi? Ataupun kalau dia datang kelas saya, dia orang rasa macam kenyangnya hari ni tak payah makan 3 hari. So I need to have that. So that's why I said sebab itulah kalau orang tanya saya nak jadi lecturer ni, mungkin pada setengah orang senang dia lecturer ni, flexible hours, macam gaji taklah kaya tapi okey lah, boleh lah nak hidup sederhana yang okey kan. So some people think that way. Tapi orang tak tahu sebenarnya di sebalik itu pensyarah ni ada, selain pada mengajar, ada penyeliaan, ada perundingan, ada penyelidikan, ada publication, ada community work, ada macam-macam lah, ada 7 bakul yang kena isi kan. Jadi dan pada saya yang paling utama, out of all these 7 sebenarnya, if you are not passionate terhadap manusia, don't choose to be a lecturer or teacher. Okay, don't choose to be in that career path kalau you tak ada passion terhadap manusia. Okay, saya memang suka membebel dengan student, suka cakap. Tapi heran jugalah budak-budak nakal suka datang dengan saya membebel. Dia rasa macam saya bagi kasih sayang kalau saya membebel tu. Jadi kalau saya tak bercakap tu, dia rasa macam something is wrong. Okay, but maybe that's true because saya ada baca satu buku daripada Randy Pauch. Okay, tajuk dia Achieving Your Childhood Dreams. It's based on his story. Okay, dia ni adalah seorang profesor human computer interaction di Carnegie Mellon. So dia being diagnosed with pancreatic cancer at the age of 46 or maybe younger than that. So dia tulis buku tu sebagai legacy terakhir dia sebelum dia passed away. So dia cakap, kalau seseorang tu dah berhenti untuk menasihati awak, kalau selama hari ni orang ni nasihat kat you, membebel dekat you, tapi once they stop, it means they have give up on you. So kalau you as a student yang masih lagi belajar sekarang, kalau you ada pensyarah yang suka membebel, suka ingatkan you, yang you rasa macam Allah cikgu ni apasal bercakap tu enti-enti kan, bersyukurlah kerana that person care about you. You know when they stop bercakap means they don't care about you anymore. Gasaklah nak jadi apa. And I can say that for myself. So when I stop untuk tegur, untuk bercakap, untuk bagi nasihat, it means that that's it. Allah je yang boleh bantu. Okay? And I experience that every semester. Okay, I experience that every semester. And you are right Bibi, sebab tu saya rasa salah satu skill yang perlu ada sebagai seorang pensyarah adalah kebolehan you untuk mendengar, kebolehan you untuk coach. Okay, coach your student. Because most of the time student that came to me, they are not struggling with academic. They're struggling with something personal. Okay, contoh ada student datang kat saya, pelajar lelaki.
Miss, saya lost lah Miss. Nak buat apa? Saya macam, okay, lost. Okay, lost yang macam mana? Saya kata lost lah, rasa empty, rasa kosong, rasa tak happy. And I got this every semester. And normally from boys, not from girls. Kan? But I understood. Fine. So, yeah. Those are the things that as a lecturer, as I mentioned earlier, you kena ada that skill in order for you to be relevant today. Kan, bukan sekadar you ada qualification. Okay, kadang-kadang orang ada qualification tapi dia tak ada experience. Bila dia tak ada experience, dia susah nak dapat wisdom tu. So wisdom ni something yang you tidak dapat melalui apa you buat dalam kelas. Okay, nanti I'll share at the end. Okay, how do we reach the wisdom? Okay, how do we get the wisdom? Okay, can we go to the next slide? Okay. Alright, ada possibility pekerjaan-pekerjaan lain di masa depan. Okay, ada possibility. Something on genetic counselor. I've no idea what it is, but something on genetic, obviously. Data detective sounds very catchy. Data detective. And forest fire deterrent and prevention specialist. Home healthcare providers, robotics and AI, solar experts, videographer and video editors, right? I would include another one. Perhaps in the future, potential jobs yang perlu ada adalah drone drivers. We need to have more drone drivers in the future. Kan? Sebab contohlah, kita nak buat pengawasan surveillance, security surveillance. Kita kena ada drone drivers. Kawasan terbakar, hutan tebal, kita kena ada drone drivers yang boleh monitor, yang boleh bawa pam air untuk padamkan kebakaran dan sebagainya. So it could be a potential jobs, drone drivers, right, in the future. Okay, next. Alright, so my question that you need to reflect on you now, based daripada apa yang saya share tadi, the future job dan sebagainya, do you have what it takes to get those jobs? Yes or no? Okay, yes or no? You boleh post dekat chat. Okay, Muhammad Safwan, terima kasih lah jawab. Yes. Okay, you can see that you fit into the future. Very good. Okay, Syahrir Nizam pun sama. If you say yes, may I know pekerjaan yang mana satu yang you feel that suit you tu? Drone drivers. Tiba-tiba. Actually, you're talking about drone drivers kan? Siapa yang akan mengikuti KBK ni week 4, memang kita invite somebody from bidang pertanian will share a little bit about drone. Kita punya era sekarang ni RI 4.0 lah, macam-macam kan, AI dan sebagainya kan. Oh, okay. Safwan kata you are from medical background. Medical background. Yes, physiotherapy. Very good. Very good. Okay. Sekarang ni kita di era data, IR 4.0, machine learning, AI dan sebagainya. So kalau kita tengok kita punya size data ni yang mungkin ramai orang tahu paling besar adalah terabyte. Sebab itu yang orang selalu sebut. Kan? Yang selalu sebut kata terabyte. Tapi sebenarnya saya pun baru tahu. Saya baru tahu ni masa saya buat satu modul untuk Kerjaya masa hadapan. Okay. Now it's actually the size data yang paling besar adalah yottabyte. Bunyi macam Yakult tapi bukan Yakult. Bukan Yakult. Yottabyte. Okay, yottabyte. So dia ada banyak. Dia ada petabyte lah, dia ada exabyte. Okay, ada banyak. Alright, so now is the biggest is yottabyte.
Okay, So yottabyte ini orang guna untuk simpan data jenis macam mana sampai memerlukan level yottabyte ni? Sebab saya pun selalu dengar tera je lagi rendah. Sekarang tera, kalau dulu kita nak beli tera nak storage untuk tera mahal, sekarang dah murah. Kan? Sekarang dah murah. So Yota ni sekarang ni bila kita cakap pasal big data, kita cakap pasal analitik dan sebagainya, we need to have inputs data daripada pelbagai sumber dalam pelbagai bentuk. So therefore we need a size data yang besar. So that is yottabyte. Okay, so that is the future trends lah. So we are towards that yottabyte. Alright? Okay. So tadi macam Bibi cakap kan at the very beginning, floppy disk. Yes. Size floppy disk dulu tu berapalah sangat. Kan berapalah sangat. Daripada sebesar separuh A4 tu. Okay. Kecil sikit daripada B5 tu. Size tu jadi lebih kecil. Tebal. And then sekarang orang pakai pen drive. Pen drive pun orang dah tak pakai sekarang. Orang pakai cloud sahaja. Okay. So yes, with these changes, with this demand, with the needs from the technology, okay, perubahan-perubahan ni sama ada suka tak suka, we need to live with it. Okay, sama macam COVID-19, suka tak suka, kena live with it. Alright, so these are the things that you need to pick up. Bukan saja orang daripada bidang IT, semua. So kalau you daripada bidang management, you daripada bidang medical, you daripada bidang sports even, okay, you need to equip yourself with certain skills yang IT related. Okay, alright. Okay, can we go to the next? Okay, tadi saya ada tanya soalan kan? So, do you have what it takes? Okay, for the future. So let's see dekat Padlet. Alright. Okay. Ramai jawab. Ada yang jawab yes. Dekat chat pun ada yang jawab yes. Okay. So you now see where you can position yourself, right? So now I would like to share with you with some data for some reality checks. Okay. So can we go to the next slide? Okay. I'm sorry it might be a little bit too small to you, but I would like you to just focus ke dalam kotak yang saya highlighted in orange. Okay. So itu adalah data daripada Labour Force Survey Report oleh DOSM untuk kuartal keempat, suku keempat tahun 2020. So data yang saya highlighted tu adalah data unemployment. Unemployment bagi rakyat Malaysia yang dibuat perbandingan sebelum COVID-19 crisis dan selepas COVID-19 crisis. Kita kena tengok dekat yang warna kuning tu. Okay, so kalau kita tengok warna kuning tu, pada kuartal kedua tahun 2020, peratusan unemployment itu adalah tinggi. Okay, 52.1%. Pada kuartal ketiga, turun sedikit, 45.5%. Dan kuartal keempat, meningkat sedikit, 48.5%. Okay. So this is not good situation. Okay, this is not a good situation. So kadar unemployment itu semakin meningkat. Alright. Okay. So untuk 2021 ni kita kena tengok jugalah. So we still waiting for the data daripada DOSM. Okay, untuk kita lihat bagaimana unemployment bagi tahun 2021. Kita dah masuk quarter, kita dah nak masuk quarter 3. Kita dah masuk quarter 3 pun. Okay, nak masuk quarter 3. Okay. Alright. So next slide please. Okay, next slide. Again, saya nak you refer kepada kotak orange yang saya tandakan. Okay, saya nak tanya. Siapa tahu perbezaan antara unemployment dan underemployment? Dua. Unemployment, underemployment. What's the difference between these two? So please share your thoughts dekat chat. What does it mean?
Satu unemployment, satu lagi underemployment. So data yang saya share ni adalah data underemployment. What does it mean, underemployment? Anyone knows? Unemployment and underemployment. It's a one word. It's a one word. Ada sesiapa yang tahu nak share? Tak ada? Okay, saya bagi jawapan lah. Tak ada? Unemployment Ada, semua orang ada tahulah. Ada? Underemployment maksudnya less working hours, employment tak ada unemployment tak ada pekerjaan. Syazwan Kamarul kata underemployment is underpaid. Okay. Alright. It's interesting when you say it's underpaid because di bawah underemployment dia ada dua. Satu skill, satu dia panggil skill related underemployment, satu lagi time related underemployment. Kalau okay, first things first, underemployment ni maksudnya contoh kalau yang skill related underemployment ni, katalah you ada degree tapi you bekerja dengan qualification yang lebih rendah daripada degree you. Maksudnya you tak guna pun degree you. You kerja, mungkin you ada degree in computer science tapi you kerja sebagai kerani. So biasanya di kerani ni kelulusannya hanyalah sekadar SPM. Okay, that is a skill related underemployment. Kalau time related underemployment maksudnya you kerja dengan gaji yang mungkin tak cukup, jadi you perlu buat kerja-kerja tambahan. Okay, kerja-kerja tambahan. Dan kadang-kadang underpaid ni mungkin you bekerja bukan dalam bidang yang berkaitan dengan you. So that's why you get underpaid. So you need to do another jobs in order that you get enough untuk menampung perbelanjaan you seharian. So kalau kita tengok data yang you all lihat dekat skrin ni, okay, so ini 4 data yang highlighted tu adalah data bagi quarter 1 sehingga quarter 4 bagi tahun 2020 bagi golongan belia yang berumur 15 row yang pertama adalah 15 hingga 24 tahun dan row yang kedua adalah 25 sehingga 34 tahun. So kalau kita tengok jumlahnya adalah sangat tinggi underemployment ni bagi kategori umur belia 25 sehingga 34 tahun. Bagi keempat-empat kuarter pada tahun 2020. So when I say this, apa you all rasa? What it makes you feel that many of our graduates are now underemployment? What do you feel? Okay. Yes, lambakan graduan. So this is the gap. This is the gap. Okay. But I wanted to hear from those yang masih dekat university. What do you feel? Takut? You should takut. Lagi? Risau. Yes, Li Kai Chuan. Risau. Lagi? Okay, Muhammad Safwan kata doesn't have diversity of industry. Okay, so what does that make you feel? Because of there's no diversity, what does that make you feel? You feel apa? Unsecured. Syarul Nizam kata fresh grad kena equip with other skills. Skill apa yang nak kena ada tu? What are the other skills? Okay. How about others? What's your other thoughts? When you see this data, we have more graduates but there's no job. Kalau kita lihat zaman mungkin ibu bapa kita kan, okay, di tahun even maybe your grandfather, grandmother lah kan, okay, dulu nak anak masuk universiti sebab kita percaya bahawa dengan education akan mengubah keluarga, akan mengubah ekonomi keluarga.
Okay, so parents will put sacrifice a lot. Family will sacrifice a lot kalau ada dalam keluarga dia yang berjaya belajar ke universiti. To the extent that kalau dalam kampung tu ada yang berjaya belajar ke universiti, the whole kampung, okay, will help. Okay, mungkin akan tolong bagi sumbangan dalam bentuk duit, belikan pakaian, kerana meletakkan harapan yang tinggi supaya belia yang terpilih belajar ke universiti itu akan mengubah nasib keluarga, dan seterusnya daripada mengubah nasib keluarga, mengubah nasib masyarakat di kampung tersebut. Okay. Unfortunately, now we have more graduates yang juga datang daripada kawasan luar bandar. Tetapi mereka habis belajar tak mampu untuk mendapat pekerjaan dan tidak mampu untuk mengubah nasib keluarga mereka dari segi ekonomi. What's wrong with that? What's went wrong? What happened? What has happened? Dulu kita ada graduate, balik saja daripada luar negara terus dapat kerja. But now we have overseas graduates dalam bidang chemical engineering yang tak dapat kerja. Okay, we have graduates dari first class, second class. In fact, I'm going to share with you. Masa saya di IRIS, saya interview lebih kurang, saya rasa nak dekat 50 orang kandidat lah untuk beberapa jawatan. Jawatan tu sebenarnya hanyalah grade 41. Grade 41 tu maksudnya kena ada sekurang-kurangnya ijazah sarjana muda, dan juga grade 29. Grade 29 ni kena ada sekurang-kurangnya diploma. Tapi yang datang interview untuk grade 29 ni adalah ada yang ada master, ada yang tengah buat PhD. Okay. Untuk interview kerja untuk grade 41 yang sekurang-kurangnya kena ada ijazah sarjana muda, boleh dikatakan kebanyakan yang datang itu adalah mereka yang ada master dan tengah buat PhD. Okay. I have a few candidates yang bila saya tengok result SPM dia 10A, 8A. Bila tengok pointer, bila tengok sijil, anugerah dekan every semester, anugerah naik chancellor. Tapi bila saya tanya, sebelum ni kerja sebagai apa? Oh, sebelum ni tak ada. Sebelum ni jadi slim program sahaja. Jadi data entry sahaja. What happened? Saya ada seorang pelajar yang datang interview dengan saya tu, bekas pelajar terbaik STPM Negeri Johor. I still remember until now. When I ingat balik, I tengok muka dia tu, I rasa nak menangis. Because dia datang interview tu dengan harapan yang sangat besar untuk dapat kerja tu. Unfortunately, he didn't have what it takes to get that job. Bukan kerana kurangnya qualification, tapi he doesn't have that. He doesn't have that, what it takes to be in that position. Okay. So, saya sebenarnya bila saya interview orang semua kan, saya macam akan ada satu perasaan yang rasa macam sesak tau dekat dada. Sesak kat dada. Saya rasa macam what happened if this is happened to my brothers and sisters? What happened if this is happened to someone yang saya kenal? Ataupun mungkin kepada anak saya. Okay. So, I always say to my student, okay, dan di universiti pun saya terlibat dengan latihan industri ataupun projek sarjana muda. Saya akan cakap dengan student saya, bila you pergi interview untuk latihan industri, you kena buat sampai orang tu rasa ruginya kalau tak ambil you. Kalau dia ada satu pos kosong dan yang pergi interview 3 orang student UTM, you kena buat orang tu rasa macam tak boleh lepaskan lagi 2 ni. Kena ambil juga, kena create juga job untuk dia. And that's what I do. That's what I do with my students. There's one time dulu, Accenture, okay, Accenture dia punya HR manager minta saya hantar a few
submission lah untuk pelajar buat intern dekat Accenture. So saya kata okey lah, saya pun tapi Accenture cakap, dia kata those yang akan you hantar kepada kami Sherry, boleh tak you filter dulu. So I pun filter semua, then I send to them. And then I think ramai lah yang hantar tu, rasa dalam 4-6 name macam tu. And then Accenture kata okey lah, kita ambil semua. I said, oh okay, ambil semua. Alright. And then a few months after that, Accenture call I balik. Dia kata, Sherry, can you send me another Colin? I said, why? Why are you asking for this specific Colin? Oh, he's a precious. Nak budak macam tu lagi. I was like, okay, I'll find another Colin. So for a few years after that, Accenture akhirnya akan terima intern untuk bidang IT daripada fakulti saya jika recommendation tu datang dari saya. Okay, so I will filter out. So I said, okay. So now I understand what is the expectation. Alright. Okay. And Kak Sherry, kita ada satu soalan. Yes. Okay, soalan ini daripada Nur Ain. Yes. May I know what he like? Untuk yang pelajar terbaik dia ada cerita. Yes, kenapa dia tak dapat kerja tu? Apa yang dia kurang? Sedangkan dari segi kelayakan qualification tu ada. Alright, okay. Jadi di mana kurangnya tu? Okay. Kurangnya untuk pos yang dia datang interview tu adalah sebagai penyelidik, pembantu penyelidik, research assistant. Okay. Dan dia dah buat master, tengah buat PhD ketika tu. Bidang dia saya tak ingat bidang apa, tapi social science. Sebenarnya kalau kita pergi interview kerja, the first 20 second, interviewer tu dah ambil decision dah, sama ada nak ambil you ke tak nak. Sebenarnya. So the first 20 second, the moment you jalan masuk, tek sampai ke tempat duduk, you senyum, dia dah ambil decision dah. I want this person or I don't want this person. Sebenarnya. Okay. So with him is that satunya dia tak ada keyakinan diri. Dan ada beberapa soalan yang saya tanya tak boleh jawab. Soalan interview dengan saya senang je, saya tanya, when was the last time you main game Itu soalan interview saya. Kenapa saya tanya soalan tu? Kenapa saya tanya? Saya jawab. Kenapa saya tanya soalan tu? Because I'm hiring a human beings. I'm not hiring a robots. So it's okay if you say, memang ada pun kandidat yang jawab, kata, biasa tanya bila you last main game? Tadi masa sebelum masuk interview. Game apa you main? Dia pun cakap lah, dia main game ni. So, okay, bagus. Right. And that particular gentleman, I hire him. Because why? He's a human being. He has hobbies. He's playing game. Dia ada hobi main sukan, main bola. As I said, I'm hiring human beings. I'm not hiring robots. So when I ask, when was the last time you read books, dia kata dia baca buku. Dah lama tak baca buku. Alright. So daripada situ saya tahu. So this person might not want to change or willing to learn new things. Okay. Kalau dia kata yes, dia baca buku, saya cakap what is the book yang you baca? Ataupun kalau tadi orang tu, kalau dia tak baca buku, saya tanya, so you buat apa kalau tak baca buku? What is your hobby? Browse internet. Okay, browse internet. Apa yang you browse kat internet? Apa-apa je lah. So do you think I'm going to hire someone like that? Sebab dia pun tak pasti kan? Tak pasti apa dia buat. So soalan Nur Ain tadi macam saya cakap lah, satunya for that particular gentleman tu dia memang struggle with confidence, mungkin terlalu nervous. Saya tak salahkan lah, and then dia expect orang tanya lain, tiba-tiba saya tanya main game ke tak, baca buku apa last time kan. And in fact saya kata janganlah nervous sangat, saya bukan marah pun, lagi dia nervous. Kiranya macam ni lah, siapa akan datang cek kerja ke apa, tiba-tiba you melangkah je masuk, nampak ni TS Sharifano, inilah dia. Semua orang kena take note soalan dia pertama,
Main game. Jadi siap-siap lah. Dia dah bagi tips dah ni, dia bocorkan dah kalau dia jadi interviewer. Sebenarnya tips dia adalah semana-mana employer dia nak hire a human being, macam saya cakap. You need to be true to yourself. Tunjukkan diri you. Okay, there's a one gentleman ni. Saya suka budak ni. Dia datang interview untuk jawatan technician. Okay, grade 29. Saya tanya dia sekarang kerja apa. Dia kata sekarang ni dia kerja macam pengutip hutang tau. Tapi bukan pengutip hutang yang dengan Along tu. Dia kerja pengutip hutang dengan Mara. Yang apa, yang diorang punya skim apa tu yang dia buat, yang dia bagi, Mara bagi seed fund 5,000, kemudian diorang bayar bulan-bulan tu kan. So tugas dia ni, dia kena pergi jumpa kepada semua orang ni and then minta orang tu buat bayaran dan sebagainya lah. And then dia cakap, saya kata, oh okay, tapi you ada qualification bagus ni, you boleh baiki komputer, you ada pengalaman kerja dalam projek yang besar untuk buat servicing komputer, network dan sebagainya. Kata ya ada. Kemudian bila saya tanya satu soalan je, sebab saya tengok dalam resume dia tu tak konsisten dengan apa yang dia cakap. Jadi saya tanya dia, saya kata this particular time ada gap. Kenapa tak ada dalam resume you? You kerja ke tak? So dia macam menggelabah tau. Dia menggelabah. So saya kata, what happened? Saya tak marah pun. Saya just nak tahu je. Dia menggelabah. Dah sekali cakap saya, macam ni lah sebenarnya puan. Saya ni sebenarnya, isteri saya nak bersalin. Saya perlukan duit. Dia ceritalah kesusahan dia dan sebagainya kan. And masa tu saya terus cakap, I like you. I really like you because you're honest. You show, you as a human being, you are struggling. And I know this kind of person will put their effort kalau saya ambil bekerja. Yes. Betul. Bila kes itu macam apa, satu keperluan mendesak. Maksudnya willing to do lah. Yes. Tapi satu je kekurangan dia kat situ sebabnya jawatan technician yang saya perlukan tu perlu ada sedikit kemahiran programming dan dia tak ada langsung. Kalau dia ada sikit saya akan ambil dia, tapi sebab dia tak boleh langsung buat, so very difficult lah untuk saya ambil dia. Tapi kalau melihat personality dia tu saya akan ambil dia kerja. Sebab dia berlaku jujur. He showed his vulnerable side as human being. Kita bukan nak orang yang perfect, dan kita tahu tak semua orang perfect. So it's okay for being you. Alright, it's okay for being you. Alright, so I hope that's answer your question ya, Ain Zainal, nanti boleh tanya lagi. Alright, okay. Can we go to the next one? Kan, so tadi kita dah tahu dah pasal underemployment. Okay. Untuk the next slide ni, I want you to focus dekat yang bawah tu. Oops, sorry, dekat graf yang bawah tu kan, graf yang bawah tu skill levels. Okay, ini adalah merujuk kepada pekerjaan yang di job created mengikut skill level. So kita ada skill, semi skill dan juga low skill. Skill ni biasanya pekerjaan yang memerlukan sekurang-kurangnya ijazah sarjana muda. Okay, semi skill ni biasanya advanced dan biasanya berkaitan dengan bidang TVET. Okay, biasanya berkaitan dengan bidang advanced diploma, sama ada dalam management ke, okay, atau dalam social science. Kemudian low skill ni yang tak perlulah, yang tak perlu specific qualification, okay, ataupun kalau dia ada sijil kemahiran tahap 1, tahap 2, okay, tapi tahap 1, tahap 2 pun dah kira semi skill. So low skill ni basically yang tak ada specific qualification. So kalau kita tengok job created di Malaysia, okay, job created di Malaysia ni bagi kuarter bagi tahun 2020, okay, dan juga bagi tahun 2019, okay, kebanyakannya adalah dalam bidang semi skill. Apa maksudnya? Maksudnya, those yang ada sijil kemahiran sama ada advanced diploma ataupun sijil kemahiran tertentu seperti chargeman, seperti apa lagi bidang electrician dan sebagainya,
This is the demand. Job banyak dekat situ. Okay, job ada banyak dekat situ. Berbanding dalam bidang skill. So saya bagi contoh bidang engineering. So kalau di UTM kita ada dua. Kita ada fakulti kejuruteraan dan juga fakulti teknologi kejuruteraan. Apa beza kedua-dua ni? Bunyi sama, ada engineering. Fakulti kejuruteraan samalah. Bachelor in engineering yang nanti graduan ni boleh berdaftar dengan Board of Engineers. Dan kita ada satu lagi fakulti teknologi kejuruteraan yang mana graduates ni tak boleh berdaftar dengan Board Engineers tetapi boleh berdaftar dengan MBOD. Okay, boleh berdaftar dengan MBOD. Dan di Malaysia kita memerlukan lebih ramai those yang graduated daripada fakulti teknologi kejuruteraan berbanding daripada mereka yang graduate dengan ijazah sarjana muda kejuruteraan. That is the need kat Malaysia. Sebab tu ramai pelajar yang dari bidang kejuruteraan sedikit payah untuk mendapat pekerjaan yang bersesuaian dengan Okey, panel kita mungkin ada masalah internet kot. Okey, tak apa. Sementara 8,000. okey, panel kita dah kembali. Terputus kejap. Sorry, terputus ya. Okey. So tadi saya bagi contoh. Okay, kalau saya bagi contoh dalam bidang TVET kan, kalau you ada sijil kemahiran, you ada sijil profesional, contohnya macam sijil chargeman BO. You punya starting gaji bermula daripada 7,000 selepas you ada BO. Tapi kalau you graduate engineering, you mula bekerja, you punya starting tak sampai pun 3,500. It could be less than that. Okay, so di Malaysia sebenarnya demand adalah lebih tinggi dalam bidang semi-skill. Alright, sebab itu kita ada banyak lambakan graduan yang menyebabkan berlaku banyak under employment. Alright, so next. Okay, that is the reality checks. Okay, so by now you dah patut ada rasa macam mana ni, okey ke, okey you kena ada rasa macam tu sikit. Okey, janganlah rasa down sangat, tapi kena ada rasa risau sikit lah, kena ada risau sikit. Sebab saya nak bagi ubat dia. Kalau tak ada rasa risau tu susah nak bagi ubat nanti. Okey, next. Okey, dalam slide seterusnya ni, if you can see, ini adalah result daripada kajian yang dibuat oleh World Economic Forum yang diterbitkan pada Oktober 2020. So dia senaraikan dekat sini pekerjaan emerging pekerjaan baru yang akan timbul ataupun yang akan wujud di Malaysia ni. Okay, so dia susun ni ikut ranking. Yang pertama adalah data analyst and data scientist, strategic advisor, IOI specialist, digital transformation specialist, digital marketing and strategy ataupun specialist, big data specialist, AI and machine learning specialist, cyber security specialist, software application developers and renewable energy engineers. Okay, pekerjaan yang sekarang ni bertindih dan akan slowly hilang adalah data entry clerk, administrative and executive secretaries, accounting, bookkeeping and payroll check, HR specialist, mining and petroleum, extraction workers, mechanics and machinery repairers, environmental and occupational health and hygiene professional, assembly and factory workers, accountants and auditors, and also business services and administration managers. Okay, so yang ni pun sama, dia disusun ikut ranking dan ini yang specifically di Malaysia sebab kalau you tengok dalam report the Future of Jobs report ni, dia punya profile tu mengikut negara. Okay, and in order for you to be able to fill up the emerging jobs ni, yang senarai 1 sampai 10 ni, you kena ada that emerging skills. So tadi tanya, ada soalan kan, tanya apa skill yang kena ada ni. Alright, so the emerging skill ni kalau you tengok kat situ, number 1, emotional intelligence.
creativity, originality and initiatives. Kemudian analytical thinking and innovation, technology design and programming, complex problem solving, active learning and learning strategies, troubleshooting and user experience, system analysis and evaluation, leadership and social influence, critical thinking and analysis, technology use, monitoring and control, resilience, stress tolerance and flexibility, reasoning, problem solving and ideation, service orientation, instruction, mentoring and teaching. So kalau you tengok list 15 ni, banyaknya adalah kemahiran sebagai seorang manusia. Tak kisahlah you kerja apa pun dalam bidang teknikal ke, non-technical ke, sciences, STEM ke ataupun non-sciences, these are the skill yang you kena ada. Number one, emotional intelligence. Sebab tu tadi bila saya interview orang, saya tak tanya pasal qualification dia. Saya nak kenal dia. Saya nak tahu that yang saya hiring ni ada emosi ke tidak. Will they be able to show their vulnerable side so that I know I'm dealing with humans. I cannot dealing with robots. In order for the organization to move forward, I need to work with human beings yang boleh membuat pertimbangan, yang ada prinsip, yang kenal kelemahan dan kekuatan diri dia. Okay, so that is emotional intelligence. Alright, okay. Then go to the next slide. Okay, the next slide adalah, ini juga adalah data Malaysia. Okay, data Malaysia berkaitan dengan reskilling and upskilling. Okay, this is important things. Kita tahu tadi kita ada gap. Okay, kita ada gap. Kita ada ramai graduan tapi kita tak cukup demand kerja yang bersesuaian dengan mereka yang ada ijazah. Kita lebih banyak peluang pekerjaan dalam sektor semi-skill yang tidak memerlukan ijazah. Okay, so now how do we want to make sure that everybody get the jobs? Sebab the challenge is that kalau yang ada ijazah tadi dia ambil kerja semi-skill, orang yang ada diploma dan advanced diploma dah tak ada kerja. Sebab kerja dia dah diambil oleh orang yang ada ijazah sarjana muda. Okay, so we don't want that to happen. We want to be fair to everyone. Okay, so that's why we need reskilling and upskilling. So kalau kita tengok, this is respon daripada company-company di Malaysia. Again, dia susun 1 sampai 10 tu pun include rank. Okay, bila seseorang itu menjalani reskilling and upskilling programs, apa sebenarnya yang skill yang difokuskan dalam upskilling and reskilling program ni adalah yang pertama, analytical thinking and innovation, active learning and learning strategies, critical thinking. Okay, technology use, leadership and social influence, emotional intelligence, quality control, service orientation, resilience and management of personnel. Okay, so kalau you tengok ni, skill-skill ni pun bukanlah semuanya skill technical, tapi skill sebagai manusia. Okay, semua orang mesti ada kemampuan untuk berfikir secara analytical. Semua orang mesti boleh innovate ataupun sekurang-kurangnya ada satu pemikiran innovate. Okay, alright. Dan data yang di sebelah tu pula adalah tentang technology adoption di Malaysia. Okay, so the companies in Malaysia now are changing towards all this technology, IoT, right? So contohnya kat sini kalau kita tengok for IoT, 94% of companies in Malaysia has adopted this technology. Big data analytic, 94%. Encryption and cyber security, 88%. AI, 88%. Text, image, voice processing, 75%. Robots, non-humanoid, 73%. AR and VR, 73%. E-commerce and digital trade, 69%. Distributed ledger technology or blockchain, 56%. 3D and 4D printing and modeling, 56%. Okay, so these are the trends in Malaysia now. All right, okay. So given you all this scenario, cuba tengok next slide. Okay, what do you do now? Ask this question to yourself. What do I do now? Tadi saya cakap kan, sepatutnya you ada rasa sikit risau, okay, you ada rasa sikit concern dengan masa depan you. So now, what do you do? I give you 2 minutes to respond. You can post on the chat, atau you nak unmute, nak tanya pun boleh juga. What do you do now?
Ke susah soalan saya ni? Okay, Nur Ain Zainal kata kena participate in co-curricular activities, club. Syahrin Nizam kata kena buat freelance. Okay, good. So you all dah ada strategi? Very good, okay. Yang lain-lain? I want to hear from others. What's your strategy now? Nak tukar course ke? Sekarang tengah belajar course lain, nak tukar course ke? Ataupun nak tukar masuk college community je lah, politeknik je sebab sekarang lebih banyak semi-skill ke macam mana? Any other thoughts? Okay. Mungkin masih lagi berfikir-fikir, belum dapat jawapan. No worries, tak ada masalah, tapi sekurang-kurangnya you dah start berfikir. So Muhammad Safwan kata ambil semua opportunity dan cari passion dalam bidang kita minat. Kemudian MBDSPT Mas ni I'm not sure but I just call you Mas lah, boleh kan? Melibatkan diri secara langsung tidak langsung dalam aktiviti sosial. Which is true. Okay, so you kena, saya suka jawapan Safwan ni sebab dia ada kat situ ambil semua opportunity. I'm going to talk about this. Okay, I'm going to talk about this. Alright, next. Can we go to the next to the next slide? Alright, okay. This is a timeless human skill. Okay, tadi kita dah tengok emerging skills kan yang kena ada in order kita boleh memenuhi pasaran pekerjaan di Malaysia. So ini tak kisahlah, timeless skill yang saya dapat daripada Crimson Education. First, creativity. Second, team collaborators. Third, empathy. 4, interdisciplinary knowledge. 5, people skill. So these are the skill, tak kisahlah dalam bidang apa, tak kisahlah senario macam mana, collapse ke transformation ke macam mana, tak kiralah zaman mana, era mana, these are the skill, human skills. Okay, creativity. One thing that is very interesting about creativity ni, I read a book tau, dia cakap bila kita reach umur kita 27 tahun, that's where our creativity akan menurun. Jadi kalau you sekarang ni umur you 21, 22, 23, this is the peak time for you to push yourself to be creative as high as possible. So when besok dia decline daripada tahap yang tinggi. Okay, so yes, creativity is number 1. Selalu kat Malaysia ni kalau saya cakap creativity, orang semua ingat menyanyi, menari, melukis. No. Creativity is about you creating opportunity for yourself. That's creative. Creativity is about solving problem solving skills. That's creativity. Okay? So kita kena ubah cara kita melihat creativity. Alright? Okay. Team collaborators. This is my biggest concern. Kenapa saya kata macam tu? Disebabkan oleh COVID-19 ni, semua student belajar secara remotely. So buat assignment sendiri, okay, exam sendiri, buat test sendiri. Bagi assignment pun tak ada discussion dengan kawan-kawan. Semua buat sendiri. Sebab dia kata susahlah nak bincang dengan kawan online, terlalu banyak kerja, tak ada masa nak buat discussion. So they have a problem with team collaborations. And I got this feedback daripada industri untuk 2 batch pelajar yang pergi latihan industri. So feedback yang saya dapat daripada industri, dia kata, you know what Sherry, dia kata, budak-budak ni bagus, they have all the right skill, they can do all the technical job, very good. Okay, and then memang fast learner and then boleh cari maklumat sendiri, tak ada masalah. But they are not team player. They are not confident enough to be part of a team. So when I hear that, I was like, oh, okay, this is worrying. This is worrying. So I think this is the challenge, and this is one of the implication daripada pembelajaran secara PDPR ataupun pembelajaran secara online ni lah, okay? Because you didn't have that ability, that opportunity to mix atau berjumpa. This is saya nampak yang kritikalnya untuk batch pelajar yang masuk universiti pada
Februari 2020 dan juga September 2020. Okay, sebab dia masuk-masuk je, dia yang masuk Februari 2020 dia masuk beberapa minggu kemudian dah PKP, so dia dah kena balik. Kemudian yang masuk September tu daripada hari pertama dia register sampailah sekarang tak balik pun kampus lagi. Tak kenal pun kawan-kawan. Tak jumpa pun kawan-kawan. Tahu-tahu bulan 9 ni dah masuk second year. Okay. So that will be a biggest challenge. So I like jawapan yang you all bagi semua tadi. Kena active co-curriculum, kena create opportunity, kena belajar new skill. How do you do this? Macam mana nak buat benda ni? Kat mana nak belajar benda ni? Sempat ke nak belajar benda ni? Assignment, projek cikgu bagi, pensyarah bagi pun tak sempat buat. Kat mana nak belajar ni? Okay? Right? So I understand. Macam saya cakap dengan student saya, kata puan, mana ada masa puan nak buat kerja sukarelawan? Assignment puan pun saya tak sempat buat. Okay, saya kata, saya buat assignment berkaitan sukarelawan. Then you get opportunity to buat kesukarelawanan. Walaupun you student games. Okay. Alright. So kalau you tengok dekat kotak sebelah tu yang dalam orange box tu, okay, you can improve yourself daripada 4 perkara ini. So this is the answer yang saya dapat daripada beberapa orang tokoh lah yang saya sit and bersembang dengan diorang. Salah seorangnya daripada mendiang Profesor Khoo Kay Kim. And I also read daripada Allahyarham Prof. Diraja Ungku Aziz. Okay. Read. You need to read. This is a must. If you want to change our future, if you want to have a better Malaysia, you kena fikir your generation, anak-anak you semua macam mana. If you want to make change, read. Read for yourself, read for your children, read for your spouses, read for your nieces, read for your nephew, read for your students. Read. You need to read. Okay. Secondly, you will expand your horizon, your perspective, you punya lens kepada kehidupan through travelling. Because you akan jumpa ramai orang. Okay. You will be introduced to new culture. So when you get this opportunity, you will be less judgmental. You will be more settled. Okay. You akan lebih nampak sesuatu konteks. You lebih understand differences. And you can tolerate differences. You'll be more flexible. You'll be more adaptable. Okay. By just traveling. Alright. Number 3. Surrounded with the wise. Kita mungkinlah nak baca buku ni adalah susah lah, lambat. Nak travel ni duit bukan ada pun dah lah. COVID-19 ni nak travel macam mana? Surrounded with the wise. Okay. Kena kawan dengan orang-orang tua ni. Okay. I enjoy. Dulu masa saya belajar di luar negara, setiap kali cuti semester saya balik, saya akan pergi melawat mendiang Profesor Khoo Kay Kim di pejabat dia di Universiti Melaya. Semua orang kata, apa salah kau pergi sana? Saja sembang, nak sembang dengan dia. Dia historian. Saya ni pelajar yang Allahu Akbar, kecil sangat ilmu saya dengan dia. Tapi I can sit with him 4 hours because saya rasa macam wow, I get it. Saya rasa macam saya rasa kenyang. That's the word. Saya rasa kenyang. Okay, because I sit with the wise. Okay. And then lastly, watch great movies. Okay. Watch great movies. Movie yang berdasarkan kisah benar, historic movies. Okay. Because that's where you're going to learn culture, you learn language, you learn sejarah. Okay. Watch great movies. So try to include this as part of your life, include this as a part of your hobby ke, kan? Okay, so that it will expand your perspective about life, and at the end of the day, dia membantu you menjadi the better version of yourself. Okay, the better version of yourself. Life will not get easier, I can tell you for sure. Okay, but at least you still have hopes. Okay, so that is important. All right, especially in hard times. All right, I think we already get to the end. That's all from me. All right. Okay, so kita ada
sedikit hadiah kan Bibi kan? Yes, kita hari ni special sikit, okay. Untuk kita menutup stream 2, kita ada kuis. Jadi kita akan berikan Tashengo e-wallet RM20. Bolehlah buat lunch hari ni kan, order lunch untuk makan hari ni untuk 5 orang. So semua peserta boleh pergi ke kahoot.it. Okay, www.kahoot. Yang ada di live pun boleh, just letak je nama. Tapi the best yang ada dalam Zoom lah, senang kita nak cari. Letak nama, kalau boleh nama yang sama macam dalam Zoom ni Pergi ke kahoot.it dan masukkan kod ataupun PIN 1801576. Okay, kita masih menunggu player-player. Cuma nanti jangan tekan skrin Zoom make sure awak jawab Kahoot di skrin Kahoot lah. Okay, Puan dah masuk, Hajar dah masuk. Siapa lagi? Lambat kita tinggal. 5 orang akan dapat voucher Tashengo RM20. Nanti sekretariat akan bantu untuk berikan Tashengo punya pin nanti kalau menang. Siapa lagi? Jom kita Kahoot. Pergi ke www.kahoot.it. Pergi ke link ni yang saya bagi pada chat box. Okay. Semua pergi ke website. Okay, type kahoot.it. Kemudian masukkan PIN dan letakkan nama. Ada lagi tak? Ni baru 7 orang. Come on. Ramai ni peserta hari ni. Okay. Pergi tu join at www.kahoot.it. Kemudian masukkan game PIN 1801576. Okay, kita tunggu lagi. Siapa lagi nak join? Partisipan ramai ni ke memang tak berminat? Ini saingan tak sengit ni kalau 9 orang. Kita soalan tak banyak. Kahoot. Okay. Kita cuma ada 5 soalan. Kahoot ni best siapa cepat siapa cepat yang akan dapat markah tinggi. Okay, so saya bagi lagi 1 minit sebelum kita buka Kahoot. Okay. Cempaka, Sarip, Emilia, Akram, Dania, Fikri Ashraf, Nifik. Orang yang sama ke orang lain ni. Kita ada Mas, kita ada Syaf. Cepat. 5 orang saja yang akan dapat voucher ni Okay, mungkin kita boleh mula. Kita akan mula dalam 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jom terus kita kunci 14 orang peserta. Kerjaya masa dapat sikit ready Soalan yang pertama, namakan senario bagi situasi di mana belia kekurangan kemahiran sosial dan kebolehan untuk bekerjasama pada tahun 2035. Okay, kita ada 4 jawapan di sini. Collapse, continuation, transformation, new equilibrium. Pilihlah color mana ni. Go. Apa yang nak jawab ni? Collapse, runtuh semua. Jawapan je continuation. 7 orang jawab collapse.
Okey, jom kita ke seterusnya. Di tempat, okey. Semua kosong Pilihan pekerjaan masa hadapan adalah berdasarkan perkara berikut. Kecuali apa? Gaji, prestige, boleh bekerja dari mana-mana sahaja ataupun bos. So mana antara 4 ini adalah pilihan pekerjaan masa hadapan? Kecuali mana? Kecuali gaji ke? 7 orang jawab betul. Bos. Itulah. Unless awak buka company sendirilah kot. Ke macam mana? Okey. Ada jawab haji, gaji. Ni typo ke Rohani? Sarip berada di tangga teratas diikuti dengan Safwan, Syazwan Kamarul, Emilia dan Hajar. Okey, kita go. Next soalan. Yang manakah di antara berikut bukan kemahiran baru yang diperlukan pada masa hadapan? Yang mana antara 4 ni? Pemikiran analitikal, penyelesaian masalah kompleks, pengikut yang setia, berdaya tahan. Yang mana? Bukan ya? Baca betul-betul. Pilih kotak warna anda. Baik, kita tengok siapa yang cepat. 10 orang memilih pengikut yang setia. Ada perubahan tak? Ya, Safwan di tempat pertama, Sarip masih lagi di dalam carta, Syazwan Kamarul, Emilia dan tempat kelima Mas. Okey, next. Soalan keempat, penggunaan teknologi pemodelan dan pencetakan 3D dan 4D di Malaysia adalah melebihi 60%. Betul atau salah? Jadi 2 jawapan sini. Pilih nak biru ke nak merah? Okey, kita ada lagi 7 saat untuk menjawab dan 8 orang menjawab betul, 3 orang menjawab salah. Siapakah 3 itu? Ada perubahan tak? Ya, Syazwan Kamarul di tempat pertama, Sarip tempat kedua. Nur Ain Zainal ni daripada mana muncul tiba-tiba duduk tempat nombor 3? Safwan dan Emilia Mas hilang daripada carta. Okey, soalan kita yang terakhir. Ni double point ni. Apakah saiz data yang paling besar? Yottabyte, terabyte, zettabyte, gigabyte. Come on. Yang ni tadi kita dah sebut lah. Apa tah nama dia yang bunyi macam apa tu? Cepat pilih. Tahun ni siapa jawab paling laju dia dapat poin paling tinggi. 7 orang jawab betul. Yottabyte. Dia bukan Yakult ID, Yottabyte. Okay. So orang kata terabyte, gigabyte ni benda biasa dah ni. Yottabyte ni size capacity data yang paling besar. Okay. Jadi mari kita tengok keputusan. Siapa 5 orang yang bertuah tu? Ya, nombor 3 kita ada Safwan. Nombor 2, kita ada Syazwan Kamarul. Tempat pertama, siapakah dia? Sarip. Tanya, okey lagi 2 orang siapa? Nur Ain dengan Emilia. Okey, tanya semua. Anda berlima mendapat Tashenggu e-wallet. Okey, nanti pihak kami akan menghubungi anda. Anda boleh tinggalkan information dan boleh isikan borang. Kita ada borang sebenarnya. Okey. Ya, betul Puan Bibi. Borang ada dalam chat box. Yeah. So, isikan borang. Ini kepada semua peserta. Kepada semua peserta boleh isikan borang dan daripada sini juga kita akan kontak yang 5 orang tu yang dapat Tashenggu e-wallet tu, termasuk yang peserta-peserta lain bagi yang telah mengikuti sepanjang stream 2. Jadi yang telah mengikuti sepanjang stream 2 ni, siapa yang complete kita akan emailkan sijil anda. Jadi untuk mendapatkan sijil tersebut, saudara-saudari perlu mengisi borang di link yang kami sediakan di chat box. Okey, sebelum kita menutup tirai sedikit, okey, technical specialist Sharifah Nur Hisham.
sedikit advice kepada anak muda? Alright. Sikit je Sikit je. Sikit je. Okay, so I always say this to everyone, to the young people. I think what is important that dalam hidup ni kita kena sentiasa mencari diri kita. Okay, always search for yourself. Alright, the more you search, then you will find yourself. So it's not so much about being the richest person, the cleverest in the class, the prettiest in the class. It's not about that. Okay, it's about that at the end of the day, you'll be able to stand up tall and say that, look, this is me. Okay, so I think sebagai manusia, we need that validation, not for others, but for ourselves. Okay. Alright, terima kasih banyak-banyak kepada TL Sharifano sebab meluangkan masa hari ni sampai pukul 12.20 kita hari ni. Pada para peserta, jangan lupa isikan borang maklum balas ataupun exit tiket untuk kami hantarkan sijil dan juga berikan Tashenggo e-wallet kepada yang menang tadi. Terima kasih banyak kerana menyertai hari ini di dalam Zoom dan juga live Facebook serta live YouTube Majlis Belia Malaysia. Jadi sebelum kita bentuk tirai, ingin saya ingatkan stream 2 menutup tirai hari ini dan kita akan mulakan stream 3 pada minggu hadapan, fokus kepada pendidikan. Jadi jangan lupa untuk terus mendaftar untuk kita dapat maklumat lebih lanjut daripada stream 3 dan stream 4 yang akan berlangsung minggu hadapan adalah stream 3 pendidikan dan stream 4 adalah berkenaan dengan security makanan. Okey. Terima kasih kepada semua yang menonton. Assalamualaikum, salam sejahtera, menggerak belia. Terima kasih semua.